موزايك اف ام تبع الموجة. السيدة ليلى حفصية رئيس المديرية العامة لمشروع مارينا بنزرت، مرحبا بك. مرحبا بكم موزايك اف ام. عايشك. اليوم احنا في اوت 2017 نحب نعرف وين وصل المشروع. المشروع si vous me permettez de le présenter, المشروع هو فيه ثلاثة عناصر كبار. العنصر الأول اللي هو البورد، عنصر سياحي اللي حل ودخل في حيز الاستغلال في جوان 2016. D'ailleurs, à cette occasion, on a inauguré et on a fait une réception où on a invité Madame la ministre du Tourisme. Quand on a inauguré le port, on a commencé avec une capacité de 300 anneaux. Il faut savoir que le bord, la capacité elle est de 716 anneaux. C'est des anneaux qui vont de 6 mètres à 110 mètres. Donc maintenant, il s'adresse à une clientèle tunisienne et étrangère. C'est la pointe de la Méditerranée, c'est l'ouverture de l'Afrique sur la Méditerranée. Donc nous sommes la première destination de la Méditerranée vers la Tunisie. العنصر الثاني نتاع المشروع هو البروجي immobilier، donc عمارة وشوتي عمارة. عمارة ضخمة فيها حوالي 300 شقة. اليوم دونك العمارة هذه وصلت عن تو دافونسمون يفوق 50%. بدينا في الكوميرسياليزاسيون، on a atteint un taux de commercialisation de 30% des appartements. Et une troisième grande composante, elle est une composante commerciale avec des commerces de 22 000 m2 sur 22 000 m2 sur l'avenue Ahmed Bougatr. وبإذن الله كيف je dirais premier trimestre 2019 on aura terminé la composante commerciale. علاش تعطل المشروع معناتها الفترة هذه كلها؟ علاش تعطل المشروع؟ والله هو تعطل صحيح، تعدى بعض صعوبات مالية في فترة معينة. un des actionnaires يمن المشروع qui a la fibre patriotique a fait l'effort de ramener avec lui d'autres actionnaires وقاموا ونهضوا بالمشروع باش يكملوا. واضح. في الصيفة هذه قد عدد اليخوت اللي جات لهنا دخلت معناتها البورد هذايا؟ اليوم حاليا عندنا ابوبخي 130 باتو entre امودياسيون et location في البورد تاعنا. مارينا بنزرت يعني قبل كان المشروع هذا سبور نوتيك، كانت فيه بعض الدورات الرياضية المعروفة على غرار روت دو جاسما والكل. عندكم شي حاجة معناتها في الإطار هذايا؟ صحيح، il y a eu plusieurs effectivement activités من النوع هذايا. La route de Jasmin, malheureusement, elle a été interrompue. تعرف اللي البلاد تعدت بوضعية sur le plan sécuritaire qui a fait que بعض عباد خيروا ينسحبوا. Par contre, on a fait d'autres régates. J'ai une en Italie, من Cagliari, on a accueilli 2 grandes régates. D'ailleurs, c'est un événement عملناه مع entre autres Marina Hamamet. D'autres événements vont être faits. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour parler d'un partenariat que nous venons de signer avec un opérateur international, c'est le groupe Marimedi. Ce groupe est expert et professionnel dans le monde de la plaisance. Il gère aujourd'hui 10 ports en Méditerranée. Par ce partenariat, nous allons donner la notoriété nécessaire au projet et à la ville. Donc il va y avoir un flux important de touristes en provenance d'Italie. Notre marina est stratégique. حكيت قبيلة على la géolocalisation. Elle est stratégique également parce qu'elle est Europe. Donc le plaisancier européen va profiter d'une optimisation fiscale وقت اللي يجي لتونس. Elle est également intéressante pour l'étranger. Il peut bénéficier de fuel offshore et il peut bénéficier d'une main-d'œuvre locale pour l'entretien de son bateau compétente et à bon prix.
يعني الشونتي ماريتيم مازال موجود، ما حكيتليش عليه في لي كومبوزون. الشانتي ماريتيم c'est une autre phase. انا نخيل نحكي اليوم على لو كور تيرم بلوتو كو لو موين تيرم. c'est un projet à moyen terme. حكيت لك انا اليوم على لي بروجي à court terme اللي الرؤيه فريمون واضحه فيهم. واضح. C'est le projet déjà avec ces trois composantes, c'est un projet économique qui est créateur d'emplois. Et c'est ça ce qu'il faut. العدد المتوقع معناتها اليد العامله نجم يشغلها المشروع، ما غير ما نضخموا معناتها احنا نضخموا برشا في تونس ديما نحكيو على 1000 و2000 و3000. انتم قداش تتوقعوا معناتها بصفه مباشره؟ On peut parler de 1000 emplois qui seront créés et je suis prudente quand je dis ça, avec les commerces qui vont être faits, avec effectivement, je parle d'emplois directs et والعلاقه الشغليه باش تكون مباشره والا معناتها بار سوتريتونس؟ شو معناتها بار سوتريتونس؟ يعني شركات مناوله ام معناتها علاقه مباشره؟ لا لا ما عندناش مناوله، احنا نعملوا برشا بالبارتناريا. Dans le sens où on s'associe à des gens qui sont professionnels du métier. ثم حاجات باهيه قاعده تتحضر ما حبش نحكي عليهم توا، ان شاء الله نحكيو عليهم. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'on s'est associé au groupe Magnédi qui a l'expertise de la gestion du port. Donc il va y avoir une gestion directe et indirecte par des partenaires. علاقه حوض مارينا بحوض القصيمه. علاقه متينه. Le vieux port, c'est un élément important du projet. Nous sommes un projet touristique et vraiment nous commercialisons le projet avec le vieux port. يعني من مصلحتكم الحفاظ عليه. يعطيك الصحة، من مصلحتنا باش الحفاظ عليه، وعندنا برنامج واسع للحفاظ عليه، وعندنا des engagements que nous avons pris, que nous respectons. اللي هما كان نتفكر معناتها شويه نقاط منهم. والله اللي هما ثم budget qui est alloué pour l'avivement du vieux port. نخدموا en étroite collaboration avec les autorités locales, régionales, ولاية وبلدية، وما ثم كان خير. بعض اللي كانوا مالكين معناتها محلات في سبورنوتيك بنزرت في الفتره الاخيره حاولوا يدخلوا لهنا للتحسيس بانهم هما ربحوا قضايا، يقول لك هذا عندنا محلات نتاعنا لهنا. شو علاقتكم بهم؟ كيفاش تراو معناتها فضل الاشكال هذا؟ مراد احنا كبيزارت كاب 3000 ما عندنا حتى علاقه بالجماعه هذوما. Nous n'avons aucune relation contractuelle ou juridique. يمكن قبل ما تجي شركه بيزارت كاب 3000 كانت ثم علاقه، اما اليوم نأكد لك اللي ما ثم حتى علاقه مع بيزارت كاب 3000. واللي يقول لك اللي ربح قضيه ضد مارينا بنزرت يجيب الوثائق. انا نأكد لك اللي مش صحيح. علاقتكم بالجمعيات البحريه؟ نادي البحري بنزرتي عشان نبدا نشط الغوص وكل معناتها جمعيه عندها نشاط بحري. والله علاقتنا احنا البورت والمارينا على ذمتهم. chaque fois qu'on a été sollicité, on a répondu positivement. Le club nautique de Bizerte, c'est un club partenaire. Nous avons également un programme مع بعضنا. الولاد هذوما ولاد بنزرت ولادنا نحبوا عليهم. C'est un acquis de la ville et on est là pour les soutenir et on compte sur eux également. كلمة معناتها حول السياحة في بنزرت. والله السياحة في بنزرت je pense que elle a son avenir. Il y a beaucoup de promoteurs et d'hommes d'affaires qui attendent disons l'achèvement du projet pour investir. Beaucoup d'hommes d'affaires, quand ils ont vu une réaction mitigée à l'époque de la société civile par le projet, je pense qu'on peut dire les investisseurs reviennent et je suis confiante. وقتاش يكون المشروع حاضر 100% بجميع العناصر الجوية؟ بإذن الله premier trimestre 2019 toutes les composantes seront achevées. إن شاء الله. بإذن الله. شكرا.